हिल गई, एक दफ़ा एक सियासी इस्तेकाम चला गया, तो ये संभाल कोई नहीं सकेगा। और ख़ास तौर पे मुझे पता था कि ये जो लोग 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा मुल्क के मसले इनके दौर में शुरू हुए, तो मुझे पता था कि इन्होंने नहीं संभालना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी जो न्यूट्रल्स थे उनको पूरी तरह मैंने आगाह किया। और मैंने फिर से मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हमें पता था ये होना है। और शौकत तरीन को भी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि ये नहीं संभलेगी और ये बड़ा मुश्किल से हम संभाल के बैठे हुए। और क्यों मुश्किल थी, मैं ये भी आपको बता दूं मुश्किल क्यों थी। इसे कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। इसका ये क्या इसका मतलब है कि सारी दुनिया में जो एनर्जी प्राइसेस हैं, बिजली, तेल, पेट्रोल, कोयला, ये सारी दुनिया के अंदर एकदम ऊपर चले गए। कोरोना के बाद जो कि एक सप्लाई साइड के अंदर डिसरप्शन दुनिया में आई, यानी जो उससे नेटवर्क्स टूटे क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन शुरू हो गए, तो उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जब सप्लाईज टूटी एनर्जी प्रोडक्ट्स की, तो कीमतें ऊपर चली गई। तो हम जब आखिरी दिन हमारे हुकूमतों में थे, तो जो तेल था वो 110 से 115 डॉलर पे चला गया पर बैरल। आज भी ऊपर भी गया, 70-75 से लेके आज 85 पे है। तो जब हम थे, तो जब तेल ऊपर जाता है तो सब कुछ ऊपर चला जाता है। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि बाकी भी जो कोयला और गैस, ये सब ऊपर चले गए। तो हमारे लिए मुश्किल था बड़ा, क्योंकि हम बड़ा बैलेंस कर रहे थे कि एक तरफ लोगों को भी महंगाई से बचाएं, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही थी बाहर से, जो भी चीजें बाहर से आ रही थी। अब घी, वो पॉम ऑयल ऊपर चला गया तो घी की भी कीमतें, दालें ऊपर चली गई। तो हम बड़ी मुश्किलों से बैलेंस कर रहे थे। तो इसलिए हमने अपनी पूरी कोशिश की बताने के लिए कि देखें, अगर आपने इस वक्त ये साजिश को कामयाब होने दिया तो ये संभलेगी नहीं। तो आज मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अब उधर चले गए हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी जो मजमून लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, फाइनेंशियल टाइम्स में अभी पाकिस्तान के ऊपर मजमून आया है, सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है? पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। मैं सिर्फ आपको मुआवजे के लिए हिंदुस्तान के बताना चाहता हूं कि उनके मेरे ख्याल में 600 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो हमारे आज 3.6 डॉलर पे रिजर्व्स आ गए। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूं कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन दाखिल करवाई गई थी असेंबली में, उस वक्त हमारे रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर थे। हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो वो 8 और 9 अरब डॉलर के बीच में थे। हमने उनको उधर से उठा के तो 16.4 अरब डॉलर पे हमारे रिजर्व्स थे जब नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ ये साजिश के तहत। तो जब उधर से 16.4 से आज पहुंच गए 3.6 पे, इससे क्या हुआ? रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और रुपया गिरना शुरू हो गया। तो ये मैं आज आपको बताऊं कि हमारे दौर में ये बार बार कहते थे तबाही कर दी हमने, महंगाई की तबाही कर दी। उसके महंगाई के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन रुपया गिर रहा है। और बड़ी वो इसाक डार वहां से स्टेटमेंट्स देता था लंदन में जिधर फरार हुआ था कि मैंने ये डॉलर कर दिया और मैं ये कर दूंगा, और आपको पता है आते साथ भी उसने फिर बढ़ के मारी। तो वो जो 84
रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है? सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। यानी जो रुपया खरीदता था उसमें अब वो कम चीजें खरीद सकेगा। लेकिन जिनके पैसे बाहर लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में डॉलर्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों की दौलत में कमी हो रही है, उनकी दौलत ऊपर जा रही है। और इसलिए मैं एक चीज बार बार कहता हूं, और मैं आज आप सबको यह कहना चाहता हूं, मेरी कौम गौर से मेरी बात सुन रहे, कभी किसी पार्टी को वोट ना दो जिसकी लीडरशिप के पैसे मुल्क से बाहर पड़े। क्यों? क्योंकि अब इनको क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे बताएं, जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये जरदारी और शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। इनके तो हर यहां से जो पैसा चोरी करते थे हुंडिये वाले से बाहर डॉलर्स में, और जब मंगवाना हो तो फिर किसी पापड़ वाले और चीनी वाले के नाम पे मंगवा लिया फेक अकाउंट्स पे, और वही जरदारी ने किया फेक अकाउंट्स में। ये तो पैसा अपना बाहर भेज देते हैं। लॉन्चों में इनके डॉलर्स बाहर जाते हैं, जहाज जाता था तो दुबई जाता था या बाहर चले जाते थे पैसे। इनके तो बाहर पैसे पड़े हैं। तो असर किसको हो रहा है? असर हमारी तरह के लोग जो अपना सब कुछ बेच के, जिन्होंने बाहर कमाई की थी। मैंने जब लंदन का अपना फ्लैट बेचा था तो मैं जब अपना रुपए में, वो पाउंड्स को रुपए में लेके आया था तो 90 रुपए का एक पाउंड था, आज 300 रुपए का पाउंड है। तो हम इससे क्या होता है? लोग क्यों पाकिस्तान में पैसा लेके आए? लोग बाहर रखें। क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में पैसा लेके आए? क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करें? जब रुपया गिरता जा रहा है, वो डॉलर्स में रखें तो उनको नफा होना शुरू हो जाता है। इसके बहुत दूर के नुकसान आते हैं पाकिस्तान को। लेकिन मैं अब जरा आपको, अपनी कौम को सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर, अब मैं खास तौर पे पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके से बात कर रहा हूं। जो भी मजदूर है, दिहाड़ीदार है, पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, आज आप सब गौर से सुन लें कि ये रजीम चेंज के बाद आपके ऊपर अब क्या असरात इसके आने वाले हैं। पेट्रोल जब हम थे, मैं फिर से याद करा दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल उस वक्त $110 के इर्द गिर्द जा रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आज अभी ऊपर गया है इंटरनेशनल मार्केट में तेल, अभी भी वो $85 के करीब है। ये $75 तक आ चुका था। लेकिन हमारे वक्त पे कितना लीटर बिक रहा था पेट्रोल और डीजल? 150 रुपए लीटर हमारे दौर में पेट्रोल था और 145 रुपए डीजल बिक रहा था। आज जो पेट्रोल और डीजल है, वो जब ये रुपया गिरेगा तो रुपए की गिरने से ये ऊपर चला जाएगी इसकी कीमत। तो ये इसकी कीमत अगर टैक्सेस मजीद और ना लगाए गए, 50 रुपए लीटर पेट्रोल और 50 रुपए लीटर डीजल ऊपर जाएगा, ये जो रुपया गिरा है। इसके अलावा मैं चाहता हूं जरा ये आराम से चीजें सुने आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और ये जब मैं कहता जा रहा था कि इनको ना बल्कि इलेक्शंस करवा दो, वो बेहतर था बजाय कि ये लोग फिर आए और ये जो सिर्फ इनका तो मकसद अपनी चोरी, अपने करप्शन केसेस खत्म करने थे और वो कर लिए इन्होंने। तो ये अवाम के लिए तो आए नहीं थे। अवाम को तो ये अब जो छोड़ के गए हैं अब आपके सामने। जब हम छोड़ के गए थे तो 12% थी महंगाई, इन्फ्लेशन, जिसको सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस वक्त 12% थी। आज वो 35% पे जाएगी।
یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائز انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، گیس، جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھیں. ساری یہ جو گھی کی امپورٹس تھیں، یہ ایڈیبل آئل، یہ سب سے اوپر تھا. تو ہم اس پیک کے اوپر تھے، تو تب وہ 16% تھی. یہ اب جائے گی 45 سے 50%. یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. اور جو چیزیں امپیکٹ ہو. اچھا، اسی دور میں صرف آپ کو بتا دوں، ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی. اس وقت ہندوستان میں 7% تھی. آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے، ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے. تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں، آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی، آ گئی. مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی، کرونا کا، انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو تب وہ سارے اوپر تھے. تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا. جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں، میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے، ایک عام گھرانہ ہے، جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا، کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا، آٹا گیا ہمارا 60 روپے، اور آج وہ گیا 150 روپے پہ. یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ. تو آٹا جو عام لوگ، ایک ہم نے اندازہ لگایا، اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا. تو کمائی صرف جائے گی ان کی، جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، پیاز ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا، آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو. تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے، پیاز کے لیے آپ کے سامنے، اور مرغی دگنی ہو گئی. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آ گئی. جو بجلی کے بل ہیں، لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے، ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے، کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب، آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی، اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں آپ اضافہ ہوگا. اور ایک یہ سوچ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں، 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں. اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے اوپر کیا ہوگا، لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معیشت کے اوپر کیا ہوگا. سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ. یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں، وہ اس پہلے ہی گر رہا تھا. انڈسٹری بند ہو رہی تھی، کسان متاثر تھا. کسان نے صرف یوریا کے اوپر، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے، 60 ارب روپیہ کسانوں کا گیا ہے صرف اضافی یوریا کی قیمت پہ. یہ جو گندم کی فصل اگانی ہے، جو اگائی تھی انہوں نے، یہ جو ابھی کٹے گی مارچ اور اپریل میں، 60 ارب روپیہ صرف گندم اگانے کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا ان کو اضافہ، اس کی مہنگائی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریز، ایکسپورٹ انڈسٹری، وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں.
کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی را مٹیریل بند کرنے کی سوچے سمجھے بغیر، اس سے متاثر ہوگی ایکسپورٹس. ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آ رہے تھے وہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا اس میں. ایک تو وجہ انہوں نے اس لیے کم کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ روپے کو گرایا. یہ ہے جی، میں صرف باقی چیزوں پہ آنے لگا ہوں، لیکن یہ ہے پاکستان کی اکنامک سروے. یہ ہر سال گورنمنٹ جو معیشت کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ بناتی ہے. مئی کے اندر یہ ڈاکیومنٹ پبلش ہوئی ہے، یعنی کہ اس حکومت نے یہ ڈاکیومنٹ بنائی ہے، اکنامک سروے. یہ ذرا اکنامک سروے آپ کھول کے دیکھ لیں. اس میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی کہ اپریل میں پاکستان مارچ اپریل میں کدھر کھڑا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سب کے کرونا کے باوجود 2 سال کرونا، انٹرنیشنل پرائسز سب سے زیادہ اوپر، جو جس کو میں بار بار کہتا ہوں انرجی پرائسز، کموڈیٹی سپر سائیکل، وہ سب سے زیادہ. اس کے باوجود اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ ہوئی، 6% پاکستان کی اکانومی بڑھی. آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی، یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ. ابھی جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، جس طرح ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے، ساری بزنس سلو ڈاؤن ہے، تو یہ تو اب بالکل نیچے چلی جائے گی. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ روزگار کے اوپر. ہماری ایک نوجوان آبادی ہے. مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں 18 لاکھ نوکریاں ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے، اور ہم نے اپنے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. میں پھر سے کہتا ہوں، یہ کورونا کا دور تھا، جب لاک ڈاؤن کا دور تھا، اس میں ہم نے 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو، باقی چیزیں چھوڑیں، صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، ان کی کتنی زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل ورکرز. ہمارے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ورکرز نہیں ملتے تھے، مزدور نہیں ملتے تھے. آج یہ حالات ہے، آپ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح کی بے روزگاری ہے اور مزید آگے آ رہی ہے. یہ جو اسی میں سروے میں ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے تقریباً 12% تھی. یہ 17 سال کے بعد ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی، ہماری زراعت بھی اوپر گئے، ہماری سروسز انڈسٹریز بھی اوپر گئی. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارے جو جس ریٹ پہ ہمارا ٹیکس بڑھا تھا، یہ بھی ریکارڈ تھا پاکستان میں. 6000، یہ اس میں سب کچھ ہے، 6000 ارب روپے سے اوپر ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو گئی. تو ہر چیز جب اوپر جا رہی تھی، جب یہ چینج آیا. اب میں اس کی ذرا آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب ہم ملک جا کس طرف رہا ہے. میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سب سے پہلے تو خوف آ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جب معیشت نیچے چلی جائے گی اور ان کے ہوتے نیچے جائے گی، کیونکہ اسحاق ڈار جب 99 میں جب چھوڑ کے گیا تھا معیشت، تو تب بھی وہ لائف سپورٹ مشین پہ تھی، اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہ بری طرح چھوڑ کے گیا تھا، ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں تھا. اور اب آ کے اس نے وہاں لے گیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو، اس میں سے جو نکالیں گے، جو ہم اب ان سے بھیک مانگیں گے، کیونکہ ہماری آمدنی کی اب تو ہے ہی نہیں. جدھر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز، اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں اب. تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مدد مانگیں گے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے. خدا نہ خواستہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ 50% اپنی فوج کم کرو. مصر کو بھی IMF نے کہا کہ اپنے فوج کے خرچے کم کرو. تو جو بھی اب بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا. تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں، کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے. 400 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں، تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا. انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، تو وہ اور مہنگائی کرے گا. تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا. لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک کے ایک بڑا خواب پاکستان، اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں.
وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے، ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب مشکل آتی ہے باہر چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے، اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے۔ دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے، اور یہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ، مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا، بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی، کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا۔ بجائے اس طرف جانے کے مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم نیچے جاتا جا رہا ہے۔ کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں، اب سارے تنخواہ دار طبقہ، مزدور، کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے، کون ذمہ دار تھے اس کے؟ قوم سوال پوچھے گی۔ تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں، ایک جمہوری طریقے سے، ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو جس کو بھی وہ لے کے آئے، اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں۔ الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں، جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف، ایک خوف اور ہراسہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ میں پچھلے 7 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف، جس طرح کی فیشسٹ طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو، ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، کہ ایک ملک کے غداروں سے ایسے کیا جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا نا کہ ملک کا کوئی غدار ہو تو اس سے اس طرح کی چیزیں کی جائیں، کوئی بیرونی ملک سے کوئی اسپائے آیا ہوا کلبھوشن ٹائپ، اس سے میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کے جو اسٹریٹجی، جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو کبھی کسی کو اعظم سواتی کو جو اس کے اوپر ظلم کیا صرف خوف پھیلانے کے لیے، فواد چودھری اس کو اٹھا لیا جس طرح، اور رات کے اچھا آتے بھی ہیں، چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں، وارنٹ دکھا کے اٹھائیں، رات کے اندھیرے کے اندر صبح کے 3 بجے اعظم سواتی کو، 6 بجے صبح فواد چودھری کو، یعنی کون؟ ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، میڈیا کے لوگوں کی صرف آواز بند کرانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو ڈر سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں۔ ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے، ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں، یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے۔ ابھی اس طرف تقریباً پہنچ گئے ہم۔ یہ جو معیشت سے ہوا ہے، یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے، اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے۔ جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی 10-12 دنوں کے اندر، وہ کیسے گھر گزارا کریں گے؟ تو یہ تو ابھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر، اور اس کے اندر جو ایک جمہوری طریقہ اسے نکالنے کا، ایک سیاسی استحکام پیدا کرنے کا، اس کو ختم کر کے اور زیادہ خوف اور ہراسہ پھیلایا جا رہا ہے، اور کونے سے لگایا جا رہا ہے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان مزید دلدل میں پھنسے گا۔ ہمارا اس وقت حالات یہ ہیں کہ معیشت تو جا ہی رہی ہے، پاکستان کے چن کے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ، فیڈرل پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا؟ وہ پارلیمنٹ کیا ہے جدھر اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے میں نون لیگ سے ٹکٹ لڑوں گا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا، تو پارلیمنٹ ختم،
एफआईए का काम है करप्शन पकड़ना, एफआईए का काम है जुर्म को पकड़ना। एफआईए को सिर्फ शहबाज शरीफ को वो मंजूर चपड़ासी और वो जो 16 अरब रुपए की इनकी चोरी पकड़ी थी, उसको मिटाने के लिए, उसको दबाने के लिए सारी एफआईए तबाह कर दी है। एफआईए में अपने वो चमचे डाल दिए हैं। उनसे क्या कर रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई शुरू करवा दी है हर एक के ऊपर। कि मेरे ऊपर 70 केसेस किए हुए हैं, 70 एफआईआर है मेरे पे। सारी टॉप लीडर जो जिससे डर लगता है उसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर एफआईआर काट देते हैं। तो ये क्या, इससे क्या हमारे मुंह बंद हो जाएंगे? इससे क्या मुल्क ठीक हो जाएगा? एफआईए, नैब जिसने हमारे दौर में 480 अरब रुपया रिकवर किया था 3.5 सालों में मुल्क के लिए, 480 अरब रुपया। आज 1100 अरब रुपया जो नैब ने रिकवर करना था वो माफ करवा दिया चोरों का, और नैब को फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर वो तो टूथलेस बॉडी है, उसके तो अपनी चोरी बचाने के लिए उसको भी खत्म कर दिया है। यानी लाइसेंस दे दिया है पाकिस्तान में व्हाइट कॉलर क्राइम को। आज ताकतवर अब चोरी करेगा जो मुल्क से पैसा बाहर भिजवा देता है, नैब की कोई अब ताकत नहीं रहेगी उसको पकड़ने के लिए, सिर्फ छोटे चोर अब पकड़े जाएंगे। हमारी अदलिया, हमारा इंसाफ का निजाम, उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला हुआ है, और सिर्फ प्रेशर किस लिए डाला हुआ है कि रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ ना आए उसके लिए प्रेशर डाला हुआ है। और हमारे सामने अभी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं कि पहले तो कौम को समझ आनी चाहिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब ही होता है न्यूट्रल अंपायर। ये लेके केयर टेकर गवर्नमेंट इसलिए आए थे कि किसी को ये खौफ था कि जी जो सिटिंग पार्टी इलेक्शन करवाएगी वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएगी, और इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट का आइडिया आया। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि क्या ये जो शर्मनाक हो रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम पे, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे बदतरीन मुखालिफ को वहां बैठा दिया, यहां भी और पख्तूनख्वा के अंदर भी? वो भी जब आप कैबिनेट देखें तो उसका तहरीक इंसाफ, सारे जो एंटी तहरीक इंसाफ है वो वहां कैबिनेट में आ गया, और यहां इसको बैठा दिया, और आते साथ ही कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं जो फवाद चौधरी से की है, और बाकियों के ऊपर अब एफआईआर बना रहे हैं। क्या ये है न्यूट्रल केयर टेकर? यानी कोई कौम को इतना बेवकूफ समझा हुआ है कि आप एक तरफ न्यूट्रल अंपायर खड़ा कर रहे हैं और बदतरीन हमारे मुखालिफ यहां खड़े कर दिए लाके। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट क्या करती है? मैं एक केस सिर्फ बताना चाहता हूं, ये जो जेआईटी का। अब जेआईटी बनी थी, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं। ये बनी थी जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जो मुझे कत्ल करने की ताकतवर लोगों ने जो साजिश की, और जो मैं अभी भी, मेरी टांग उससे रिकवर कर रही है, मेरी हड्डी पूरी तरह नहीं अभी तक जुड़ी। तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट तो बनना चाहिए था उनको कि सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए। उसने आते साथ ही पहले तो इंतकामी कार्रवाई शुरू की, जो ऑनगोइंग स्कीम्स वो खत्म कर दी हमारी, सब गैर कानूनी। जो डिपार्टमेंट्स के हेड लगे हुए थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उनको हटाना शुरू कर दिया, और जो जेआईटी है, जेआईटी को बंद कर दिया। अब प्रोविंशियल जेआईटी ने फाइंडिंग्स की हुई थी कि एक नहीं था, 3 शूटर थे, 2 जो डीपीओ गुजरात था और जो सीटीडी का एसएसपी था, इन दोनों ने प्रोविंस की जेआईटी की प्रोविंस की पुलिस ने मना कर दिया कि जी हम अपने फोन भी नहीं दिखाते जिनसे उन्होंने तस्वीरें ली थी, उसका वीडियो बनाई थी, जो शूटर था नदीम। और जब उन्होंने ये साबित कर दिया 3 शूटर हैं, तो वो सारी जो पूरा बनाया हुआ था ताकतवर लोगों ने बयानियां, वो खत्म हो गया। तो ये जरूरी था कि ताकतवर लोग सबसे पहले जो इस हुकूमत के पीछे हैं कि जेआईटी को खत्म करें। अब जेआईटी का जो इन्होंने एक एंटी करप्शन का आदमी लेके आया, नदीम सरवर, उसने क्या किया है, उसने आते साथ ही सस्पेंड कर दिया जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, और सारा जो जेआईटी का रिकॉर्ड है वो सील कर दिया। किस चीज का डर है? मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो उनको डर किस चीज का है?
आखिर एक सबसे बड़ी पार्टी के हेड एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की गई है, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद की जा रही है? आप चैलेंज कर सकते हैं बाद में, जब जेआईटी का रिजल्ट आए तो अदालत में पेश हो रहा है, तो उसके ऊपर पूरी दूसरी तरफ की साइड की आ सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों इतना खौफजदा है? और मैं आज अपनी सारी कौम को यह बताना चाहता हूं कि देखें, मुझे जब पहली दफा पता चला, जब हमारी गवर्नमेंट हटाई गई, तो मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। 4 लोग थे बंद कमरों जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया और पब्लिक जलसे में बताया कि ये मैंने कर दिया और अगर मुझे कुछ होगा तो ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। वो भी मुझे पता चल गया। मैंने तब जाके 2 पब्लिक जलसों के अंदर बताया कि ये करने लगे हैं। पहले इन्होंने वीडियो बनाई, फिर मेरे ऊपर पूरी साजिश की, पूरी कैंपेन बनाई कि जी ये इसने तौहीन कर दिया मजहब की। वो पूरी साजिश चली और उसके बाद मैंने पहले बताया और फिर इन्होंने तकरीबन कामयाब हो गए थे। तो अल्लाह का करम है, बचाने वाला, जिंदगी देने वाला। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा, सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान, बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। लेकिन मैं और अब आखिर में जो चीज कहना चाहता हूं, ये देखिए, इस वक्त जो सबसे ये जो फैशिज्म, जमहूरियत की तबाही, पार्लियामेंट की तबाही, इदारों की तबाही, सिर्फ एक मकसद के लिए कि इनकी चोरी छुप जाए, इन चोरों की, और किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हराया जाए या इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। तो ये सब कुछ इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं एक ही वजह से। खौफ ये है कि कहीं पता ना चल जाए कि जो असल साजिश की, ये जिन लोगों ने ये जो सब कुछ किया है, वो उसको बचाने के लिए अब ये सारी एक गलती करके बजाय वो गलती ठीक करें, मजीद और गलतियां होती जा रही हैं। मैं जो आखिर में अपनी अदलिया से और अपनी अवाम से 2 चीजें कहना चाहता हूं। अपनी अदलिया से, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। ये वो एक कौम की तारीख में फैसला कुन वक्त आ जाता है जब हर कोई बेनकाब हो जाता है। ये 8-9 महीने के अंदर बहुत लोग बेनकाब हुए। वो लोग जो सहाफत में थे, जो इदारों में बैठे हुए थे, सियासतदान, सब बेनकाब हो गए। सबसे पहले तो ये शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। लेकिन इस वक्त ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये टाइम है आपको इस मुल्क की जमहूरियत और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना। जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है। यानी ऐसे लोगों को बैठा दिए लाके, ये कैसे न्यूट्रल हो गए जो आपके बदतरीन दुश्मनों को ऊपर लाके बैठा दिया, और फिर इलेक्शन नहीं हो रहा है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6।
ये सीधा सीधा है। तो इस स्टेज के ऊपर ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। इनको कोई फिक्र नहीं है जमहूरियत और आइन की, इनको सिर्फ पड़ी हुई है कि इनकी किसी तरह डरे हुए इलेक्शन से, अवाम से डरे हुए हैं, और उनसे बचने के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की मैंडेट क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि आइन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है। पैसा बचाना है इन्होंने। और इन्होंने, मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया बाहर भाग जाएंगे मुल्क से, क्योंकि इनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है। तो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में हैं, मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे तो ये डिसेंड हो रहा है, तकरीबन बनाना रिपब्लिक की तरफ चला गया। जो जिस तरह की 7 महीने में मैंने पाकिस्तान में हरकतें देखी, बनाना रिपब्लिक की तरफ तकरीबन पहुंच गया। और दूसरा, मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए ये अब एक फाइनल आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की। इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है कि जी फलाने को पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, जो भी कर देंगे। देखिए, ये जो खौफ की गुलामी है, ये बदतरीन गुलामी है। सारे दुनिया के फिरौन जो आए हैं, वो खौफ की वजह से लोगों को गुलाम बनाते थे, और जब भी खौफ का बुत टूटता था, लोग आजाद हो जाते थे। लेकिन लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, घर बैठे बैठे आजादी नहीं मिलती। आपको सबको तैयार होना पड़ेगा जद्दोजहद करने का। मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस सिस्टम का, करप्ट सिस्टम का, इन चोरों का, जो भी मुझे गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, मैं अपने मुल्क की और अपनी आजादी के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। लेकिन मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि देखें, तारीख के अंदर ये कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं कि आप अपने आप को आजाद कर लें। आप अगर इस वक्त चुप करके बैठ गए, और जिस तरह का ये जुल्म का निजाम बनता जा रहा है, और मजीद जुल्म बढ़ते जाएंगे, जिस तरह टाइम गुजरेगा, इन्होंने और ज्यादा जुल्म के जरिए आपको गुलाम बनाना है। जिस तरह आप अपनी आजादी के लिए और अपने हकूक के लिए खड़े होते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके ऊपर आएगी। जहाद है ही इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना, इसको जहाद कहते हैं, और ये अल्लाह ने हमारे पे सब पे फर्ज किया है। तो मैं यहां आप सबको आज अपील कर रहा हूं आपके लिए कि आपने आने वाले दिनों में, जिस तरह के ये हमें कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की आवाज बंद करने की, हमें गुलाम बनाने की, आपने जद्दोजहद के लिए तैयार रहना है। मैं इंशाअल्लाह फिर से आपको बता दूं कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं आखिरी दम तक खड़ा हूंगा, और आपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपने खड़े होना है। माइशत का आपने देख लिया हालात, आपने देख लिए कि ये जिस तरह की महंगाई, 50 साल में ऐसी महंगाई नहीं आई जो अब आई है, और मजीद अभी और आगे आएगी। और ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर आपको डरा धमका देंगे और मीडिया के पैसे दे के लोगों को, चंद लोगों को अपने साथ मिला के, तो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह आपको दबा देंगे, ये इसके पर उम्मीद लगा के बैठे हैं। इंसान के हुकूक होते हैं, जानवरों के हुकूक नहीं होते। इंसान अगर अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ा होता, तो वो जंगल का कानून बन जाता है और वो जानवरों का निज़ाम आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप तैयार रहें। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, हम सब खड़े होंगे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। चंद हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते इंशाल्लाह मैं खड़ा हो जाऊंगा, और मैं इंशाल्लाह फिर निकलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।